हाय सांग माने ए वीडियो रे किछि हमें डिस्कशन करिबा ओटी पुलिस रे आसीथिबा फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम रो आईएनसी सेशन जहा कि आपनकर आगामी आसुथिबा एग्जाम पई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जते सब सेशन रहिछि। ठीक अछि, फर्स्ट सेशन आईएनसी केबे गठित होइतिला ना आईएनसी 1885 रे गठित होइतिला। कोठी गठित होइतिला? बॉम्बे ठारे। प्रेसिडेंट किए थिले? उमेश चंद्र बनर्जी। सेकेंड कोठी हेतिला? कोलकाता। किए थिले प्रेसिडेंट? दादा भाई नारोजी। थर्ड कोठी हेतिला? मद्रास। किए थिले प्रेसिडेंट? बारुद्दीन तायबजी। से होउछन्ते हमरो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। परीक्षा रे क्वेश्चन आसुची भल से पढिबो। फोर्थ रे केबे हेतिला? 1888 अलाहाबाद रे हेतिला। प्रेसिडेंट किए थिले? सर जॉर्ज योले। से होउछन्ते फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। ओके, आउ दादा भाई नारोजी जे कि होउछन्ते प्रेसिडेंट जे कि कोठी कोठी अध्यक्षता करिथिले ना लाहौर रे कोलकाता रे। ओके, चलो नेक्स्ट कांग्रेस रो सेशन हेतिला कोठी 1989 रे बॉम्बे। के अध्यक्षता करिथिले बॉम्बे रो 1989 रो सर विलियम वाडरब्रन। आउ मने रखो 1896 कोठी हेतिला कोलकाता रे। अध्यक्षता किए करुतिला? रहीमुल्तान साइनी। आउ सेठी 1896 कोलकाता सेशन रे वंदे मातरम गान करा जाइतिला। के लिखितिले वंदे मातरम को? रविंद्रनाथ टैगोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1905 कोन हेतिला? 1905 रे बंग विभाजन हेतिला जे के करितिले बंग विभाजन? 1905 रे बंग विभाजन लॉर्ड कर्जन। ओके, 1905 रे से कोठी हेतिला सेशन? बनारस रे हेतिला। के अध्यक्षता करथिले? जीके गोखले। तापरे 1907 कोठी हेतिला? सूरत। के करथिले सेतेबेले? रासबिहारी घोष। ओके, 1907 रे नेक्स्ट सेशन 1909 लाहौर सेशन। एमएम मालवीय मदन मोहन मालवीय। तापरे 1916 लखनऊ सेशन एसी मजुमदार। तापरे 1917 कोठी हेतिला? कोलकाता। के करिथिले? आनी बेसांत। से होउछन्ते हमरो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ओके, के आनी बेसांत फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। कोठी करथिले? कोलकाता। केतेरे करथिले? 1917 रे करथिले। नेक्स्ट 1920 कोलकाता लाला लाजपत राय। आउ 1921 अहमदाबाद सीआर दास। 1922 गया सीआर दास थिले। 1924 मने रखो सबुठु वेरी 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 इंपोर्टेंट 1924 बेलगांव के महात्मा गांधी। 1925 रे कानपुर किए करथिले? सरोजिनी नायडू जे कि इंडिया रो फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट। जदि फर्स्ट इंडियन पचारिबो वोमेन तबे सरोजिनी नायडू। आ जदि फर्स्ट प्रेसिडेंट कहबो आनी बेसांत 1907। नेक्स्ट 1927 मद्रास के डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। नेक्स्ट 1928 कोठी हेतिला? कोलकाता। के करथिले? मोतीलाल नेहरू। फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म सेते बेले हेतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 1928 कोलकाता मोतीलाल नेहरू करथिले। 1929 लाहौर रे हेतिला। के जवाहरलाल नेहरू कहिथिले। के कहिथिले सेठी? पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन पास हेतिला। केतेरे? 1929 रे। कोठी हेतिला? लाहौर ठारे मने रखो। 1939 कराची। ओके, 1933 कोलकाता। 1934 बॉम्बे। के कहिथिला? राजेंद्र प्रसाद।
1936 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। 1938 ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1938ରେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ହରିପୁରା। କିଏ କହିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତାପରେ 1939ରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। 1939ରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦେଖ କେଉଁଠି ତିରୁପୁରୀରେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେଲା। କି ପାଇଁ? ନା ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟ ତାପରେ ହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଶୀଘ୍ର 1940 କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ରାମଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। କିଏ ଥିଲେ? ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ତାପରେ 1946ରେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ମେରୁଟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜେ.ବି. କୃପାଳନୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। 1948 କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଜୟପୁର। କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର। ତାପରେ ସରିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆଣ୍ଡ ଜର୍ନାଲ୍ସ। କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଟିକେ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍ କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? ନା 1780। କିଏ କରିଥିଲେ? ଜେ.କେ. ହିକି ବାବୁ, ଆମର ହିକି ବାବୁ କରିଥିଲେ ହେଲା ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍। କେଶରୀ ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ। ମରାଠା ବିଜି ତିଲକ। ସରଦାର ଜି.କେ. ଗୋଖଲେ। ଏଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କିଏ? ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ। ନେକ୍ସଟ ମୁକ୍ ନାୟକ କିଏ? ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର। କମ୍ରେଡ ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ମନେ ରଖ। ଅଲ ହିଲାଲ କିଏ? ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ଅଲ ବାଗଲ ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। ପଞ୍ଜାବୀ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ? ଆନି ବେସାନ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ। ଏସେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ଏମ୍.ଜି. ରାଣାଡେ। ତାପରେ ସମ୍ବାଦ କୁମୁଦି କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଇଣ୍ଡିଆନ ମିରର କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ନବଜୀବନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ହରିଜନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଏନେ ମନେ ରଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 3ଟି ଥିଲା, ନବଜୀବନ, ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ହରିଜନ। ଓକେ ଜର୍ନାଲ୍ସ। ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଥର ବିଷୟରେ। କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟୁଟିନିଟି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସାର ସୈୟଦ ଅହମଦ ଖାନ। ଗୋଲାମଗିରି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜ୍ୟୋତିଭା ଫୁଲେ। ଟୁ ଅଲ୍ ଫାଇଟର୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ହ୍ୱାଇ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ଜେ.ପି. ନାରାୟଣ। ପାକତନ କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଇୟର୍ସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଇୟର୍ସ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଙ୍ଗ ଟୁ। ଇକୋନୋମି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ଆର.ସି. ଦତ୍ତ। ଓକେ। ଦ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ୍ ଇସଲାମ ସାର ସୈୟଦ ଅହମଦ ଅଲି। ଓକେ ଅମିର ଅଲି। ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କିଏ? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ। ଏ ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ମୋନାର୍ଥିଷ୍ଟ ରାମମୋହନ ରୟ। ପାରସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଯୀଶୁ ରାମମୋହନ ରୟ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ। ଆନନ୍ଦ ମଠ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ? ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ସୀତାରାମ ଲେଖିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ପ୍ରଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ। ଦ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ୍ ଇସଲାମ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସାର ସୈୟଦ ଅହମଦ ଅଲି। ଏ ନେସନ ଇନ୍ ଦ ମେକିଂ କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ଏସ.ଏନ୍. ବାନାର୍ଜୀ। ଅନହ୍ୟାପି ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ? ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ଲାଲା କେମିତି ମନେ ରଖିବା କୁହନା? ଲାଲା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲା 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 ଅନହ୍ୟାପି କାନ୍ଦନି ରେ ଲାଲା ଏମିତି ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ବି.ଡି. ସାବରକର ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ୱାର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ। ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଭାଇଡେଡ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଭାଇଡେଡ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କେମିତିକି ମନେ ରଖିବା? ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିକିରି ଖାଇଥାଉ। ଓକେ। ଦ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। নীলদর্পণ দীনবন্ধু মিত্র। হিন্দ স্বরাজ মহাত্মা গান্ধী। হোয়াট কংগ্রেস এন্ড গান্ধী হ্যাভ ডন টু দ্য আনটচেবলস କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।